ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاتيا قرآن بوريكا بجمع كن شامن بوسا أمبا في بجمع نجمع من دالي أكسيكا بان إن شاء الله ننسيرا أمي يرون منا ودي ألا كو يرون منا كانكا فو نوتي ألا تفاير مكو إياك نعبد وإياك نستعين دي أي ألا كندي فاتيا كنا mais ala ta fayra ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu kan be debatu na aba fe kan dilakra an kan ka min fo ale alay abode fo lanye mi hina dande abe mbatu fe mi no kadi ni fembe autolo ne de bola ayaton ka do do be fatiya kono iyyaka na'budu an bi kene pe debatu ni fe mi kadi alay kuma be tawhid ko fe kasra tawhid yira ba kono oh wa iyyaka nasta'inu an be deme ni e defe andu magni de rofe a différence de nous ñoxé antum be iyyaka na'budu de la anko kelima tahlil kakala iyyaka na'budu kuma kan sabade be samaka bo kono folo e manye wode batu na'budu batu al ibada batu e kuma bele de dina kono munaka bon parce que ale de anda kunye ni ala tunte ala te mashi daki bla dokolo ko abli kuna de ni ay ala yida dron batudo ni kene mayasi batude ti dakun lo ala ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun jinna harama de aw be mawda ku ngere kama ka bla dokolo kanya illa liya'bud fo kinya sim batula dron ay batu su ani kle wati be ni te batu kele ti dakun lo ala to banki daire allah al batu antimina anko fen sabawa kono batu do de bake o ede embe batu ke ani be min batu ani be min ke ka ala sago ke no e batu yi ala e min nyini fe o de batu yi ni fen saban anko ni ni kele nyanyini ka lon e rek kanki yire bla position jumanna o sa ala ka soyla aka soyka batula seni ka green ka kala batu yi e bi yire bla position jumande la so 600 o sa ala ka ifle aka tla ka soyla ka bo e ken kana mo chamande be kabe batu a gennendo ka bola ka hinala shika shitala kacha ambe juro quran funa gennente allah pour que ala kifle akaso ka batu e kam batu sonna o dimanye ala alayka an tajlisa ala bisat al-ubudiyyah wa tattasifa bi sifat al-ubudiyyah wa tutabbiqaha ireki jonyam man kutu bekirala ma baya ala ya man kutu bunya non lu bebla yere doya ya al khudu' wa tadallul yere doya imay bi ci nyaada mi kay bubulo ikene kan fari ko lo famba be mi o de nyaada e ibe tori ji fokata da allah ta'ala iyyaka na'budu flekan ten la fodu man tena dugolo so sa ala tawra sitana eko iyyaka na'budu ambe de batu nyaada an tonda fe foduma nsonna ye nyema jigiye ha fi kan de blade sugunat mami be sali ambe sali ke ka banten dobla tukon yi tembri mun yi tembri nyen tembri ka yirla njire doya dande ni nyire doya ka sadana e ala den toke masa chen take mbay take fay take dangere sidi al ibada batu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun parce batu c'est ça ambodla parce que comme ere en comme ni ka jumati minula e kanka ke position jumana anyofo e be kanka ala min batu kanka mun blay kuna ala kula ala be ala jonye mon kutu jumondo kanka ke ala no wajibe e be olonwa e ka kanki korosi kana munde miri ala la kamiri ala be chodo la ka sura tete o fora jumati minula bi ambe batu de kay na al ibada batu pour ka kam na fen saba a folo ka ta kranka long kara gringa ki kunfe
a filana a kɛcogo ala kira y'a kɛ cogo min k'a kɛ ten dɔrɔn i cɛsiri ni kɛ nin ye alimami de ye e b'i cɛsiri waati bɛɛ ka ala kira ka sunna na ka hayatu dɔrɔn de filɛ ala kira tun y'a kɛ cogo di karamɔgɔ karisa b'a kɛ cogo di o de b'an kun na bi non seku b'a kɛ cogo min na non o ma f'i ye o ma f'i ye ala kira tun b'a kɛ cogo di a banna mais nin yɔrɔ in ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ yan bolo min na bolo jigin ni mun ye temps perdu la ala kira tun bɛ minnu kɛ ni wajibiw don ni faralaw don de don ala kira tun bɛ fɛn minnu kɛ n'o ye wajibi ye n'o ye farala ye a fɔra o de ye wajibi y'i kan min ye sunnaw ni mustahabu ye o tɛ wajibi ye maa si ka fiqhu fɛ an dun bɛ mankan de sunnaw de la bolo minɛ ni bolojigi mankan bɛ yen fɛn lɔnbaliya don kɛlɛ man ka k'a la abada parce que faralaw do tɛ ala kira bɛ ladege a bɛ kɛ wajibi ye n'a sɔrɔ a ye farala minnu kɛ i b'a dogo la o de ye wajibi ye a ka sunna o tɛ wajibi ye nin bɛ segin nin ma han parce que nin ɲagaminen don mɔgɔ caman kunkolo la a tun b'a bolo de ma o de ye sunna ye e ma ko sunna farala don wa kabini ko sunna baara nɔgɔyara e ko k'a b'a bolo jigin k'o de ye sunna ye mais a banna e b'a fɔ ko sunna de wa sunna kɔrɔ fuqahaw ka sunna contre de farala ye ko farala tɛ fɛn min n'i y'a kɛ i b'a baraji belebele sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i sɔrɔ ala kira la aljanna kɔnɔ i bɛ darajaba sɔrɔ lahara lɔn ka mɔgɔ caman da sunna ka rôle de ye nin ye mais sunna kɛli k'i don aljanna o t'a ka baara ye sunna k'a fɔ ale de b'i don aljanna kɔnɔ o kuma tɛ yen sunna tɛ maa don aljanna kɔnɔ abada farala kɛli de bɛ maa don aljanna kɔnɔ nin ye kumaba de ye an bɛɛ de bɛ débat kama ala ka bɛɛ lajɛlen kama an kan da il faut qu'an ka farala ni sunna bɔ ɲɔgɔn na fuqahaw fɛ sunna barajiba de b'a la mais kana bɔ a ka baraji kɔnɔ baraji belebele et puis lahara lɔ a b'i sɔrɔ ala kira la i bɛ darajaba sɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan mais k'i don aljanna kɔnɔ o t'a ka baara ye n'i m'a kɛ k'i don tasuma kɔnɔ o t'ale ka baara ye kɛra temps perdu ye hakilima ka n'i si kɛ kɛlɛ la o yɔrɔw la taa faralaw fɛ taa faralaw fɛ taa faralaw fɛ hakilima taa farala fɛ Allah donc batu condition dama dama b'a la a fɔlɔ fɔlɔ ye kana girin k'a kɛ n'i m'a lɔn a lɔnni o de bɛ na mun de b'a tiɲɛ mun de bɛ ayiwa n'o y'a faralaw ye donc i bɛ ɲɛso la n'i banna min b'a tiɲɛ a faralaw n'a wajibu n'i y'o la i bɛ sɔn ka taa sunnaw la n'i bɔra sunnaw la i bɛ taa wajibuw la mais i ka sunna kɔrɔ la sunna ka baara ye min ye mustahabu ka baara ye min ye i k'o lɔn farala ka baara ye min k'o lɔn n'an tan ka d'aw ye n'an bɛ se ka juma dɔw filɛ dɔrɔn kama différent jumɛn de bɛ sunna ani farala ani mustahabu ani haramu o n'a ɲɔgɔnna k'a bɛɛ walawala mɔgɔw ka se k'u bɔ ɲɔgɔn na kelenw tɛ dɔw ka girin dɔ ye Allah fila a ɲaɲini k'a lɔn fɔlɔ a filanan kana a kɛcogo a bɛna ala kira la a bɛna ala kira la cogo di n y'o fɔ aw ye ala kira ye minnu kɛ wajibi o de ka gɛlɛn kana temps bɛɛ perdu k'a tun bɛ bolo de minɛ wala tun bɛ bolo jigin o ka di taa n'i ye u y'i faga ni taara ye u bɛ n'i bila i b'i silamɛ ɲɔgɔn kɛlɛ su ni tile ka sɔrɔ farala tɛ u t'a fɔ farala u yɛrɛ t'a fɔ farala don farala de ka gɛlɛn farala de n'i ma min kɛ i bɛ ɲɛngi ka kan n'i y'a kɛ i ni baraji ka kan i n'a alijana donni ka kan o tɔgɔ de ye farala ye sunna ye n'i y'a min kɛ i b'a baraji belebele sɔrɔ lahara lɔn a b'i sɔrɔ ala kɛ a bɛ darajaba d'i ma mais ale t'i don alijana kɔnɔ ale t'i don n'i y'a to yen a t'i don tasuma kɔnɔ n y'a fɔ k'a jɛya Allah shahid ala kɛra y'o fɔ hadisaw la an y'a fɔ ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tum wa ma nahaytukum anhu fantahu ma amartukum bihi n'i y'aw yamari fɛn min na aw se mana kɛ min ye k'o k'a la n'i y'aw yamari min na n yɛrɛ ka niveau la o bɛ sunna de kɔnɔ k'i se mana kɛ min ye k'o k'a la mais n'i y'aw bali min na a y'a bɛɛ to yen ala kɛra ka hadisa filɛ nin ye a tun ka fɔ de kan ka wa ma amartukum bihi faf'alu aw k'a bɛɛ kɛ a ko fa'atu minhu mastata'tum a m'o ɲɔgɔn fɔ toli la ala ka limaniya d'an ma sisan sabanan ye jumɛn ye sabanan de ye bɛɛ ka nin durusi fɛn minnu bɛ fɔ tan i b'a durusi de mana tɛ i b'i ka denbaya fara ɲɔgɔn kan k'u kɔrɔ a la tuma dɔw la waju nafa b'o de la e kelen ka k'i ka denbaya ka taa tasuma kɔnɔ o tɛ hɛrɛ ye u sigi tuma dɔw la i ka dɔ i ye min faamu ka waju ɲɛnamaw la i k'o la kaliw ye Allah sabanan ye min ye o de ye ko k'a kɛ ala kama caman bɛ sali sisan jama la ni bɛ ɲɛ b'a la a b'a kɛ k'a dafa kosɛbɛ a bɛ mɛriw k'u la a bɛ sɔrɔ janbaw ta mais n'i y'a kelen ye dɔrɔn Allahu akbar salamu aleykum munna parce que a ma kɛ jama ɲɛna ala ka mako foyi t'o la i y'a kɛ jama de ɲɛna a fɔra fadakir in nafa'ati dhikra ni ma yiri bɛ nafa kɛ i b'a ta an bɛ fɛn dɔw ta hali n'a salen tɛ an b'a k'a nafa kama min salen bɛ n'a tɛ wuli o ye ala ko ta kira ko ta mais n'i ye dɔwɛrɛ fɔ min tɛ ala ni i b'a fana fɔ wala ka fɔ nin tɛ ala ka kuma in tɛ ala kira ka kuma ye nin ye dɔw ka kuma de ye mais ni nafa b'a la i b'a lase wasa nafa ka se mɔgɔw ma o dɔ de ye ko cɛ dɔ de don jihadi yɔrɔ la
atajhadu ke ala yɛrɛ kelen pe kama mukhlisan liwajhi llah a ye kafiri cɛ bɔ k'a bin ka pankɔrɔta k'a b'a kantigɛ ka b'a la ala kama kafiri cɛ y'a ɲada filɛ dɔrɔn ka daji fara ɲɔgɔn kan k'a to a ɲada la k'a ɲada in kɛ ji e bɛna muru ji ka maa min kantigɛ sisan o k'i ɲada filɛ ka daji b'a to ɲada la a fana ye muru kɔrɔta ko wuli ka taa k'i kisira ninnu n'an ka jan ɲɔgɔn na nin kɔrɔ a tun bɛna kantigɛ de ala kama kafiri cɛ nin fana ye ɲɛ bɔsɔ a ɲada la ka daji b'a to a ɲada la ka ɲada in de kɛ daji ye a ko a banna o tuma wuli a m'a faga tuguni k'a ka taa mun na jami nin kɔrɔ la a bɛ fɔ nin ma ko al-mukhlisuna lillah nin de ikhlasu ye ikhlasu de tun b'i faga la ala de kama ala yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ niyɔrɔ t'a la mais sisan i ye dimi don ne yɛrɛ la ni n ko n b'i faga dɔrɔn i b'a sɔrɔ ne yɛrɛ niyɔrɔ b'a la i b'a sɔrɔ i ye dimi min donna min faga o de kama o kama i kisira taa ne tɛ foyi kɛ ala kelen pe n b'a ko o de kama n yɛrɛ niyɔrɔ bɛ fɛn fɛn na n t'o kɛ abada n tun b'i faga la ala de kama mais i ye dimi don n yɛrɛ la ka daji tu ɲada la ni mɔgɔ dɔ don a b'i teriya de mais ne kɔni taa n y'a fɔ i ma Allah hada huwa al-ikhlas n b'a kɛ Allahu kama a ɲɔgɔn dɔ bɛ yen ko cɛ dɔ a y'a mɛn ko dɔw bɛ jo bato la a fana ye pamuru ta k'a bɛ t'u bagabaga ka jo bato dabila ka tila fana ko ka jo yɛrɛ ka kari yɛrɛ sɛtana dun tɛ foyi fɛ jo bato ko i ye mɔgɔ caman na misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ a doni jotigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ dogo la ala ɲɛ b'u la n'u ma tuubi u yɛrɛ faga tiɲɛ fɔlen kɔfɛ halisa i bɛ tunu ka i ta tiɲɛna an y'a fɔ aw ye na ni jo miliyɔn ye n b'a jɛnɛ o bɛɛ ɲɛna a y'a fɔ jo bɛɛ ta ka na n b'a jɛni ale jo tɛ foyi ye ala ka se da fɛ hali o don lɔgɔkun tɛmɛna an ye jo jeli bɛ ɲɛna ka tasuma don a la i bɔ jo kɛnɛ kan se tɛ jo ye e de ye jo dilan hadamaden de ye jo dilan ale fana a t'a to sɛtana yɛlɛma kɛ hadamaden ye ka na k'e bɛ taa min a ko non ne ma sɔn vraiment an ma di a ko e tɛ se ka ne bali ka taa laban na ka kɛ kɛlɛ yɛrɛ a sera sɛtana la sɛtana min y'a yɛlɛma kɛ hadamaden a sera la sɛtana fana ko a ma bɔ sisan komi i ye fantan ye don o don sɔgɔmada fɛ e kɔni k'a dabila kana taa u to yen u b'u yɛrɛ de don o don sɔgɔma i k'i ka golo kɔrɔta i bɛ wari sɔrɔ yen i b'a ta wari ko fɔra ale dun ye fantan ye a seginna dugusɛ jɛlen a y'a dayɛlɛ a ye wari ye a y'a ta don o don a bɛ wari ye a b'a ta don dɔ la a wulila ka taa dayɛlɛ a ma wari ye a ko a ye pamuru ta k'a bɛ taa a taara se a yɔrɔ na sɛtani yɛlɛma hadamaden ka n'a kunbɛn ko i tɛ taa bi a ko n bɛ taa sisan a ko i tɛ taa o ye ɲɔgɔn cɛ sɛtani y'a bɔ fo sanfɛ bururu k'a bin f'a tun bɛ n'a faga a ko a jɔ fɔlɔ n b'a fɛ k'a lɔn mun na fɔlɔfɔlɔ n ser'i la mais sisan e ser'i la n b'a fɛ k'o kun de lɔn a ko parce que fɔlɔfɔlɔ i wulila ala de kama i b'a fɛ ka taa jo kari Allahu taala de kama i tun ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ hali ne ɲɔgɔn miliyɔn mana jɛ i la an tɛ so i la mais sisan i wulila parce que i ma wari de ye ne b'a lɔn n ser'i la o i ma wari de ye i wulila wari b'a sɔrɔ i ma taa wala kama o tuma hali i ɲɔgɔn kɛmɛ mana na n b'a bɛɛ la n bɛ sira bɛɛ la k'o ye tiɲɛ a seginna kɔfɛ a ma se ka taa sɛtana y'a dibi don a la k'a ka faiblesse yira a la k'a fɔ i fanga banna ni m'i jɔ n b'i faga sisan k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ a sera a la parce que ni ala tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a wuli kun ye ala ye sisan a wuli kun ye mun ye parce que n ye fɛn jukɔrɔla filɛ n ma wari ye donc n bɛ wuli ala kama tɛ wari sɔrɔbaliya de kama n bɛ na wuli o ye ala ye sen b'a la k'a to yen a danna kelen ma fanga banna Allah iyyaka na'budu fɛnba de b'a kɔnɔ o de to n y'a fɔ aw ye ko sunna karamɔgɔ belebeleba min lɔnni bɛ dunna fan bɛɛ sunna salafi min ne yɛrɛ sɔnnenba ye n bɛ n ka kalandenw bɛɛ bila u k'a ka kitabu san k'a ladege sunnamɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba dɔn n y'a fɔ sunnamɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na k'u k'a ka kitabu ɲini u ka sunnamɔgɔ tɔ caman an ka bi sunnamɔgɔ ninnu u k'i kɔrɔsi u ka kitabu la n'a fɔra salafu minnu tɛmɛna o de kɔrɔ y'o ye bi ta ninnu an k'an kɔrɔsi a la ɲuman b'a la mais juguman caman b'a la hakikatan fɔlɔfɔlɔ sunnamɔgɔw de ɲɔgɔn tɛ a tɔgɔ ye ko ibnu qayyim al-jawziya a ka kitabu bɛ yen a tɔgɔ ye ko madariju salikin bayna manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sunna haqiqa ne sunna farikolo tɛ sunna ni a n'a haqiqa cɛ minnu ye baara kɛ n'a ye dunan kɔnɔ ni cɛ in b'u la ne y'a seereya fo ka tan san n b'a seereya parce que n y'a ka kitabu san de a caman bɛ k'a karan ka taa sɔrɔ nin ye waliyu de ye nin ye waliyu de ye dɔn kɔnɔ ko waliyuya ko waliyu tɛ salafiw la k'a bɛ sɔrɔ ayiwa sufiw ni jɔn y'o f'i ye waliyu haqiqa bɛ salafi haqiqaw la salafi haqiqa bɛ yen min y'a tɔgɔ d'a yɛrɛ la non an t'o ma minnu bɛ kɛlɛ la don o don an t'o ma don o don ɲɔgɔn la gosili non o yɛrɛ ye bid'a belebeleba de ye minnu tilela ɲɔgɔn la gosiba in tun tɛ yen
mais bibi na ñola gusiba mi ore de bid'a bil e fo mi kay bid'a ke ere be mi kala bid'a ka juguye kala ñola gusiba inde aw ta te tnay aw ta de tnay aw o yere de bid'a e o kala te ban e be do ka ta sera la gosi e ala ndi sane be tla ka fo kanga be silamɛ do e silamɛ de e y'a ka taa sira la gosi e bɛ tila ka wajibi kɛ silamɛw an ka don dan kelen fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ e dun y'i silamɛ ɲɔgɔn dɔ la gosi e n'o bɛ se ka bɛn cogo di n'i b'a fɛ o ka bɛn a la gosili dabila a k'i la gosili dabila o bɛ bɛn mɛ n b'i la gosi ka tila k'an ka bɛn o ye ka tulonkɛ la ka di ne la. alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله جل جلاله فاعلم أنه لا إله إلا الله إياك نعبد أم بدي باتو جنب باتو كي أم ممكن باتو سبا إياك نعبد أم بدي باتو جنب باتو لا أتوقع على جنب باتو كلا جنب باتو لا على جنب باتو كلا أم بمن كلا باتو فين سبا يندو نين كلا وكلا كانيني كالون كاكورولون كتامنا مرشد الروح لا وده نيوت غير spiritual وده بس كانين غندو في كغرين كرامو بينين كان نو كرامو بيتي غير spiritual ni wunyini ka batin be folaw yeni lo ko ndamay na ka sekere be fatiya ko nabe folaw ye mami be ko fi to ko al murshid ar ruhi tawdor la yini kan sekere wala ninde haqiqai jom se ka da ka fatiya kelen be sabin kan ay wa juma kun joli bo est ka teta wolon la se suriya tanyere la sa fatiya kelen pe kan yorom ba kono sekere be noro mun ba kono ka tufanga bo ka di mo ma andu ba kala dongo do miti kelen rebe bala ka so lo kun dama be kala jama unde ba kono sanu unde ba kono yoro do be ni ya lo be do ala ka sisan sika sito le be kala jonye sisan sata tuhawwilu kal fatihatu ila abdir rabbaniyin idha qulta li shay'in kun kawwanahu Allah subhanallah iyyaka na'budu wa iyyaka wa iyyaka nasta'in ina sayinu faraga jona parce que amba fe ka ba juma tola bon wa iyyaka ekale nasta'inu ambe de bayni edefe ni yorina Allah ta'ala ka jombaw wulu ko iyyaka na'budu be do fendo kono ko al farqu iyyaka na'budu wa be do al farqu kono tafriqa wa iyyaka nasta'inu wa be do jam'u kono moy ala lono kana sira do fonaye o ko rajuma nye ni ko iyyaka na'budu ala ni yorobala ni yorobala me ni yorode kacha niko wa iyyaka nasta'inu ala ni yorobala ni yorobala me ala ni yorode kacha ni kuma kurai aka ni lon ndi tiano aka kurai wati be ko kura ayi kura be fo ni rachachi kala kitabu ba chaman kono kura de be diu na tembe fo dongo na fura ka segoma e mo fari be saw jaman chaman be sanu kono ka sama kana islamiya kono ka sama kana ka dislami mo bin nafasoro la fadhakir in nafa'ati dhikra wajuli ke nabi nafake ni kuma kura de iyyaka na'budu wodeka ala batu eni yoro o yoro na kacha ala tay ala ni yoro bala eni yoro bala me eni yoro kacha ala tay menantara wa iyyaka nasta'inu eni yoro bala ala ni yoro bala me ala ni yoro de kacha etay parce que folo ko yere de iyyaka na'budu ambe de batu yere de yo ka fala de bi de me ka batu ke mo fo yan hana yere de iyyaka na'budu ande min kila ala yere de sisan إنك ترى نفسك هنا وحينما تقول وإياك نستعين فهذا دليل على أنك رأيت أهم صفات عبوديتك يعني اعترفت بعجزك وفقرك وضعفك وإياك نستعين عن بدء من ينفي أم في علي وكرة إنسان ما عند محل بطوي عن سكاك يعني ندو على نيرو الدنيا عند سكاك شيا ندوينا أما على نيرو شيا كسر على نيرو كشيا بلا كتيم عليك عند ما أم على دم على يربولو نيرو على نيرو كشيا كم يكرر دي لو تعالى نيرو كشيا إياك نعبد وإياك نستعين كتيم أفلا بلا كتيم عليك ما عليك يري لا نيرونا على نيرو كشيا على نيرو بس كيا يرد يا ما عليه إياك نعبد أم بدي بتو جام بتو كي أم أيا يرد أم بدي نكلا يالا نو درجة فلانة نكو وإياك نستعين أم بدي من يدي في حالي بتولا
an ka duna ko bɛɛ ne man dɛmɛ an tɛ se k'a kɛ hali k'i bolo kɔrɔta ni ala m'i dɛmɛ i tɛ se hali k'i ɲɛ kɔmita ni ala m'i dɛmɛ i tɛ se hadamaden bɛ fɛn fɛn kɛ la a bɛɛ puissance bɛ bɔ ala de yɔrɔ allahu khalaqakum wa ma ta'malun aya ne Qur'an karnaw o tɛ ba Qur'an aya tɛ aya dɛmɛ dɛ الله خلقكم وما كل ما تعملون فالله خالق كل هذه الأعمال إذا فين كلا على ديادا ما كأني ما كجومني أبوه إدلا ما أدالي يقول على نيروي ما كأني ما كجومني أوديدو على تما شبلا جومنا ما تمادو أبي هرانيا بوشيلا كيبلا نيمانا أبي سكيبلا جومنا ما كاتو كري وما كان ربك على كلمة يدم ni yɔrɔ in de bɛ différencier an bɛna se iyyaka nasta'inu min kan ala k'o bɛ yen nin yɔrɔ in na e min bɛ ala batula i sera degré filanan ma maqamu al-jami' voilà donc i ɲɛ b'a ala de la sisan fɔlɔfɔlɔ ye ko iyyaka na'budu an de bɛ batu kɛ anw de b'a kɛ la o e yɛrɛ dɔrɔn de ye yan mais ko yɔrɔ ko wa iyyaka nasta'inu nka an bɛ dɛmɛ ni e de fɛ dɛ donc n'i ka dɛmɛ t'an tɛ se i ye ala ye sisan i ye ala ye sisan iyyaka nasta'inu fɛ de k'an dɛmɛ ni e y'an dɛmɛ anw bɛ se ka batu kɛ jaa anw tɛ se foyi la dunan kɔnɔ ni e man dɛmɛ nin de ye tiɲɛ ye o de kɔrɔ u b'a fɔ yiri la waati bɛɛ ko la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim la hawla fɛrɛ tɛ maa si bolo wala quwwata puissance fanga tɛ maa si la k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ k'i yɛrɛ ye min man di ala ye se k'a kɛ wala k'i bɛ fɛn dɔ to yen f'a ka di ala ye k'a to yen ala ka sɔn k'a fɔ ala ka sɔn i k'a to yen n'o tɛ i tɛ se la hawla se de tɛ hadamaden ye ka foyi de kɛ dunan kɔnɔ illa billahi fo n'a kɛra ala ye o de ye maqamu iyyaka nasta'inu o de y'a to an bɛ dɛmɛ ɲini i fɛ jɔn bɛ dɛmɛ ɲini min mago bɛ dɛmɛ la jɔn mago bɛ dɛmɛ la min lafulen bɛ faiblesse b'i la o de y'a to i bɛ dɛmɛ ɲini fangatigi fɛ i fantanyalen don o de y'a to i bɛ banaya ɲini fɛnkɛtigi fɛ i dɔgɔyalen don o de y'a to i bɛ bonya ɲini bonyatigi fɛ se t'i ye o de y'a to i bɛ se ɲini setigi fɛ o y'a ye ne de b'an ala cɛ a nabiw taara nin de fɛ hali ni bɛ ala wele i b'i ka jɔnya dɔn aleka أن تعرف بصفات العبودية أولا ثم تتعلق بصفات الربوبية الكاملة الله النبي يندك أنغا يونس تاتا يونس كو لا إله إلا أنت جيكون أقول لا إله إلا أنت سبحانك يماي وبألك من يغنيدي أما فو لا إله إلا الله أبودي فولاو من يبي بدو كدري بكما يسأل الله دي نما سكو كدرون يبي مسير الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من فلان لا إله علي أدمنا على لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أي ناس على لا أي على كم من كتبوا فو أي ناس على لا أي كجونينا كدس من كتب فندسان إسكي على من دجابي tanga flate ben e be tisgi ala nya koro bodro ki bawni fanda bon ala mba fi kande ke puis fodo ba fo mo ma e ga do be jabi ndekla e ala e patron fana e patron e bi sigi jonya golo de kan ujlis ala jubu ala bisat al ubudiyyati ay bisat al ubudiyyati wal dhillati wal iftiqari ila allah wal dhilla wal khudu' wal khushu' lillahi rabbil alamin allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in amsika sanama kala koy amba triyade no te kasi ala ma dugolen biande kado ala ka beyande ka bouton digi dron ka yeli ke bouton batin dugo ka kere kono bouton min be ko digi sanna ka yeli ka beyande mimma ye ododo minya lo ballon a beyande la shakka fi hada degere ko de do min be debi la o tsekay min be chamancela ale be somi ka fotinya do male fana taye min tra se profond na ale baye yere de be digi chom fana yo la ba digi fana baye alhamdulillah ne dia fo sika sitola allah yande do yang إياك نعبد وإياك نستعين ودياتو ميري قرآن فلي نيبي على ويلي ربي قرآن يفعل مكسبه ودي يا الله يا الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين الله ni قرآن دي كرسي دي أنك كو بي قرآن دي anka ko be afana bay qur'an nan boro la ambeta sunna la mais ambe qur'an bla sunna ni sunna boro la ambe ni fen fla bla du ko ma be ka kuma ye
karsa kota non ala ye mun fa ye fɔlɔ a ye ka kuma bɔ ala ka kuma yɔrɔ ɲuman de sisan ya allahu arrahman o bɔra yɔrɔ ɲuman ala ko yɔrɔ min na qul id'u allah abid'u arrahman أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ألكو ولله أكو قل ادعوا الله محمد أفوي وكألا ولنا تغفلي قل ادعوا الله وكألا ولي الله يكافو يا الله ولا اللهم النبي على ولي اللهم ديك شايا موسى عيسى اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين عيسى على ولي اللهم أن ربنا دي ولودي على لون ala to min ni be ala wona bi jabi yoro kele wol de balo anta ala wona ka chayaw allahumma rabbana ako allahumma rabbana أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين درون فوكو كلم بدو جابيرا أمبا فوكو باكلي فوشي باكلي كما دو جابي فوشي كما كما دو جابي شنو كلم بدرون تبل جينا كبو سانغولا بينيا با جيغن تولالا اللهم ربنا دي اوكي افلانا يو علي ردي على بالي بلو تشوتي nare be kuma la fa ko kuma ñugo fe sen abi comme ala ya mede ani ala be ñugo kandi ala ande ba gule ka cha yayi na fo kuma kambe ta don don fo ka ta sama en on de sane ay ولو بعلكم أن تعبد الله كأنك تراه كابتكم من يبالا اللهم ينتقي على ربنا ينتقي يا اللهم يا الله ربنا بيتك مسبح كسرك فنينكشني كلم بدر أكيرا أمنا تقو هايون قيوم يا بروش يبا كلم ما هو دو باك لا شيء كلم هو باي إبى باكلين كلم تفوي أمو كيرا تاكو ني وادي سرينا ني آيين بني تام ما باسرياتي أيوة جمعة إن شاء الله عم بتمي إهدنا الصراط المستقيم كسورة دافع بركة تفبرنا لك الغفير جمعنا كنا يلما كرا من كرانغا جمعنا كنا كان يمو كرا ودام على كهرة جمعنا ما أنيو فيا كتيم هرب من أنتالون ني هرب على دلا من ناسيسان هرب من ناني هرب دلا على كوتوان كنا كنا سكا بان كنا فواتي من كري علي ni hɛrɛ t'u la hɛrɛ bɛ maa min sigili la ala k'u bɔ yen k'o tigi da k'o sigi ni an bɛ segin ni ma waati b'a tɛ mun na parce que ala de bɛ gundo lɔ mɛ ni ala nin sama ka na an b'a jigi la ka ala nin kɛ nin kelen kɛ hɛrɛ an sɛgɛnna samali sɛgɛnna i ye min nati nin se o kan ma hɛrɛ ala k'o kɛ a ka hinɛ kama ala k'o kɛ a tɔgɔ kama ala k'o kɛ fatiha yɛrɛ kama ani lɔnni bɛ fatiha kɔnɔ maarifu b'a kɔnɔ o kama ala ka dugawu nin jaabi ka hɛrɛ k'an bɛɛ ka limaniya jidi k'an bɛɛ kɛ mɔgɔ ɲuman ye allahumma salli ala muhammadin wa sallam